ବାରିପଦା ମିନି ମାରାଥନ ବାବଦରେ ମତ ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ ଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଏକ ମିନି ମାରାଥନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଦେଖାଇ ମାରାଥନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ହାତରେ ଝାଡୁ ଧରି ସଫେଇ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସରେନ, ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦକୁ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ଛଉପଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ, ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କେସି ସାର୍କଲ, ଟ୍ରାଫିକ ସ୍କୋୟାର, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲେଇ ଦେଇ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରାଥନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 661 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଜେତାଙ୍କୁ 10,000 ଧନରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ବର୍ଗରୁ ମୋଟ 10 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। मो ना अशोक दंड सेना मु भुवनेश्वर स्पोर्ट्स हॉस्टल प्रैक्टिस करे। यही मैराथन जो करिथिला बारिपदा पौरपालिका एटा स्वच्छता ही सेवा पई करिथिला, जोटा कि माननीय प्रधानमंत्री पूरा भारत को माने जणाउछंती जे स्वच्छता होची एक महत्वपूर्ण। आउ एडा बारिपदा पौरपालिकार जो मुख्य सचिव करिसंती सेति पई मो आसिके से पार्टिसिपेट करिके एटा जो फास्ट है से भारी खुशी लागुची। आउ एटा बारिपदार एक गौरव कि जे सबु वर्ष से किछि ना किछि स्पोर्ट्स स्पिरिट को बढ़ाया पई ऑर्गेनाइज करिथाय। सेति पई बारिपदा पौरपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद। बस मो ना संध्या मुर्मू, आम घर हूँ निश्चिंता। हाँ बहुत भल लगे, बहुत भल फास्ट आम ये स्टाडियम बारिपदा स्टाडियम रे प्रैक्टिस करे 5 वर्ष हो गला। हाँ भल ऑर्गेनाइज भल कर भल लगिला, पानी सुविधा भी भल कर बहुत खुशी लगे। नगर उन्नयन विभाग तरफ आपणकर मिनी माराथन प्रतियोगिता कार्यक्रम आरंभ होउची एवं एथिरे प्राय 611 जन पार्टिसिपेंट्स तांकर नाम रेजिस्ट्रेशन करिसेंती। सेमाने मध्य दौड़िबे। आमर मूल लक्ष्य रहउची जे बारिपदा शहर किभली भाबरे स्वच्छता रहिबो से संपर्क रे लोकन को सचेतनता करबा पई ए माराथन उद्देश्य। आमर एटू छौ पड़ियारू एटा बाहरिबो। छौ पड़ियारू बाहरिके आपनकर बेलगड़िया, अंबिका मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कृष्णचंद्र गोलेई, ट्राफिक छक, बिजू पट्टनायक गोलेई हेकी बारिपदा म्युनिसिपालिटी रे ए कार्यक्रम सरिबो। टी शर्ट दिया है, रिफ्रेशमेंट व्यवस्था कराई एवं उभय पुरुष महिला वर्गर उभय वर्गर आपण स्वतंत्र भाव में आर्थिक पुरस्कार, नगद आर्थिक पुरस्कार व्यवस्था करा। मिनी मैराथन ये एक स्वागत योग्य पदक्षेप। या द्वारा स्वच्छ भारत सुस्थ भारत, स्वच्छता जेठी सुस्थता सेठी। स्वस्थता सब बड़े कथारे अच्छी, परिष्कार परिच्छन्न रहिले स्वास्थ्य भी ठीक रहे, मानसिक स्तर भी ठीक रहे। पौराणिक स्तर देखा, आध्यात्मिक स्तर देखा ताले स्वच्छता जोटी भगवान भी सेठी। तेणु स्वच्छ रखा, परिवेश को स्वच्छ करवा, निजको स्वच्छ रखा ये अत्यंत जरूरी। तेणु आज पौरपालिका तरफ मिनी माराथन माध्यम सचेतन करने नागरिक मान व्यवस्था कराई। बारिपदा स्वच्छता रखा बहुत जरूरी अच्छे। धन्यवाद।